Dami ni debatan nasu murung sian salhut roha. Ima mangaramoti akate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanamin na namin doongan na hinahulungan ni Tuhatta Yesus Kristus. Songon na jongjong hamedison, songon hata na somal tabigi amanginang imah taringot waka hata perkenalan somal na molo jupang akka na marsiha holongan dumobi akka na marsiha holongan di bagasa Tuhani sa jok-jok doa dong akka partinadaan. Jadi sa sitong na ngahiya hita jupang ima di tahun nasalpu amanginang tiki na mangula dope hami di Huria HKBP Gedung Johor Resort Medan Johor. Jadi ngahiya hita pa jupang di minggu pagi dohot di minggu botari arong piga-piga hali hamiro Tuhriatta HKBP Pasar Melintangon lao para rato naka jamita di tonga-tongata di bagasan minggu. Alenang pesongoni ulai hami mamusea manginang diaka partinadaata. Ala lamhot partinadaan yaka jolma lamhot doaka holong nasia Tuhani di bagasan na. Atau patado kami madiri nami yang manginang ia hami mapadita su Frando Simanjuntak. Dainang pangitubu boru hutapea alai dua sangaju molo borhat alai basado Tuhani gabe dilehod do akka gatina dinalaho madongani hamin waeng tong boru tapea damai. Jadi dang dohot nasida rapok kami ala hami borhat tu huriat taun jala jupang dohot tita di tonga-tonga ni Huria HKBP Pasar Melintangon rapon naka rombongan. So nakina upatorak kami tu hari Minggu pagi, acara Minggu pagi, udah kok kami rombongan nang pelima halak, ala memang molo ngasahat kami di sona manginang torop do kami. Jadi ala adong do akaya nakon ni Huriata na hupapor hatta misian panipahan tu luak medanon laho madalani akka parsikolaan manaka studi. Jadi di bagasa sadarion hu goraho kami manasida asarap nasida dohot tami tong ni tonga-tonga ni Huriat taon gabi lam torop mahami dang 5B. Ido makana doko kami gabi rombongan. Ido mangina. Nang perombongan nang adong di son piga-piga. Jadi suang-songon ido nagabi rapi tadi tonga-tonga ni ulau minggu ta sadarion lumobi do hala amang situata nagaya para gedang ala amang situa pak pahan ido amang inang dihajong-jongan nami di son topet nang pasahaton nami pangido hayo mayo sautik tiki lao pasahaton nak hajong-jongan nami ima dinalaho manguduti akka pakirimon ni Huriat tanang ruasta di HKBP Panipahan. Ido tutu amanginang di tonga-tonga ni Huriat ta HKBP Panipahan di siparjolo sahat tami tarsonggok do hami mamereng. Songgok ni rohan nami di bagasan rohan nami hiana dong saya marpikir hami bohado inganan kota di tonga-tonga laut. Ani do. Bohado akka hajong-jongan ni bangunan di tonga-tonga ni laut. Hapedung pesahat tami di tonga-tonga ni luak Panipahan baru pehuberek kami. Alani ido amanginang akka bangunan-bangunan na pinajong-jong di pajong-jong may mamake akka tiang. Molo di Panipahan ido may tukot. Mana molo hita madokon tongkat. Jadi molo ne mangganti tongkat, mangganti tongkat rumah nina hera-hera na mangulu jabui kan martukot ido kan. Alai ima songon gabbari omma aek jala di bagasan aek ima di bayan tukok namanya.
Itulah yang menjadi pondasi. Jadi nahuberek kami di sini somalna molo leng pajongjokon sada bagas ni sasahalak rumah tangga. Boido tabayakon na manginang hira-hira marukuram may onom hali 20 manang onom hali 15. Molo neng pajongjokon songoni tinagam ni sada siya tonga-tonga di rumah tangga ikon habis na sida satu biaya minimal 350 juta. Ala ikon parjolo na sida maparbohali akka bangunan-bangunan nasotarida. Molo didokon bangunan nasotarida ima akka tukok nai amanginang. Sada jabu rikot do ikon dipadiri di pajongjong igijang ditukot ima bilangan na 50 satu ono 10 tongkat. Jadi sada tongkat ikon dibahed doi dipeakot doi ditoruni sada ojahan na ima akka haulaut. Jadi dipamasuk mahaulauti nagabe cerocok tu bagasan ni dasor ni aeki. Sada kotak nagabe inganan parpeahan ni tongkati ikon dibae ma nagabe ojahan na itoruni tanoi 22 satu 28 batang haulau. Baru peripiakon nagabe coran ni tongkat ni bagasi dungi ipamasuk maparalon asa unang mura di ngati teritip sada sian hewan laut amanginang na jok-jotan marlokotan di tongkat niya kajabu. Molo nga marlokotan yan non 5 to 6 tahun habis na matongkati nang pesya batu. Alai mauliate ma di Tuhan lamar bisu kudoa kajol maun gabe dibay maparalon asa unang gabe mura teritip ngati tongkat ni jabui gabe boy ma bertahan sahatu 15 sahatu 20 tahun. Ido na gabe misi akka pancong ko jabu molo adong di tonga-tonga luat panipahan. Alai hobartu akka penanggulangan seiring doi amanginang di habal gaon ni biaya. Lam tabba ma akka biaya, lam tabba akka pertahanan ni tongkat ni jabu. Sada tongkat boido mencapai 2.200.000. Jadi hali may anon 50 satu ono 10 nga habis dana hera hampir 200 juta holan pajongjokon tongkat doho pelataran dang tarida do pejabu. Ido makana didokon bangunan nasotarida. Ngapar jolo habis akadanai di naparadehon tongkat doho pelataran. Jadi termasuk mah di tonga-tonga ni garejatta amanginang. Ala memang ditibangi akar wasta dohot akka huriata macerikot do pajongjokon sada inganan pakobasion ni huria manang gareja dinalahu mendukung pakobasion ni garejatta. Pagaran do pehita di si amanginang. Jalan maresok mahita tu bagan si api-api. Molo maresot tita tu bagan si api-api lapatanna sude akka pakobasion di garejai ikon tergantung do hita tu resot. Jala sada sotonga jomma akka pengurusan ni akka ulawan pakobasion na berhubungan doho resot. Gabe ditagam jala tinahin akka ruas ma dinalaho pamurawan akka ulawan asa boy gabe resot mahajongjongan ni akka bebe panipahan. Alai ikon jumolo do hobartu akka aturan ni pusat ikon jumolo do diparyahi akka fasilitas na mendukung taringot tusi. Jala di batu pamai. Na paduahon adong akka piga-piga fasilitas na solayak be dipakai amanginang. Alani ido managam akka ruastai jala makirim asa boy rapaulihon asa boy dengan mardalan pakobasioni di tonga-tonga ni huria panipahani. Alani ido amanginang dang pola sude akan natolap ruastai dinalaho mangalehon akka guguan nang akahepeng materi do nasa kagogo. Lumobi magodang niya kagogo mana pinasahat ni nasida. Ala memang ikon tao kuhod dong diaka perekonomian niya karuas tadi sing da pola piga di gijang ni rata-rata tu gijang.
Toropat do hita perekonomian manonga manang rata-rata tutoro. Jadi akka ulaw ni nasida adong maka parlaut nalayan, adong maka di gudang imamasisiki mamotongnya kaikan, adong maguru di sekolah swasta do negeri, adong maaka pegawai-pegawai pegawai-pegawai daerah manang misalnya nagabe kepala dusun dot aka na adong di bagian partoruon di daerah itu. Jadi da pola adong kudang da pola piga di gijang ni rata-rata tu gijang alani ido marsigugua pe aka ruastai setong do pe hurang ala dana na hinari koton lau pajong jokoni ima berkisar 187 juta ido manginang. Jadi iman anaing si patupawan anongan di garizat tai asa boy adong bangunan na layak na pinakke ni huria lau pahebakkon aka pakobasion ni huria alang agodang aka bangunan na layak gatti di tonga-tonga ni garizat tai ng aka huria tai manginang. Jadi si hol ni rohani aka ruas tai do hubere kami dia ka semangat ni nasida do las ni rohana sida lau pajongjokkon ingananon gabi tarhusor mahami songon sada na jinuhon ni Tuhani di tonga-tonga ni huriay lahotong dohot marsiurupan dohot akar wastay asa boy gonop akan nasinita ni rohana sida patupahon pakobasion na amuliaon di bagasan dua panipahan lao tutuhani gabi ido amanginang sudedo akadalan hululihami termasuk mahajongjongan nami di bagasan sadarion rap dohot rombongan ido amanginang hajongjongan nami yon gabi hubuak kami maaka ole-ole sa sitong na molo didokok kami martiga-tiga amanginang gabi haduk do hera martiga-tiga sa sitong na laho mabuan ole-ole do hami tuhita jadi siani huhirim hami ma aka holong ni rohatta nilalaho mangurupi hami pajongjokkon bagas joro ni Tuhani bain hamuliaon ni Tuhani ido pakirimon nami amanginang jala hupaya kami do akan huwa kami ima akan sian na sinagihon ni akan nelayan ni panipahan manang luat di huriatta lapatan na manginang dang adong aka ikan manang deke na dibahen songon aka tambahan-tambahan zat na asing tidak pakai boraks, tidak pakai pengawet, tetapi itu murni. Kami mintakan dan kami ambil, kami kumpulkan dari para nelayan-nelayan yang menangkap ikan. Alani ido amanginang, agak maul do memang kami papunguhoni, bohama asa boy kami mempertahankan kualitas ni ikan ni, asa unang gabi marara, manang marhuning, asa tong baga jala uli. Jadi berbagai upaya mahu baik kami gabi hera paulihon dak danak mahami paulihoni di bagasan toluarion. Edo manginang. Jadi songo dia ma paulihon pese-pese. Hera songo ni mahai mabuan akka oleh-olehon. Edo manginang asa unang gabi kecewa akka halak damang dot halak daimang songon akka ruas ni Tuhani na mga lewan aka perhatian Tuhami. Songo ni do amanginang hajong-jongan nami jala akan nasibuanon nami di tonga-tonga ni partikianon alani ido nagabi upapatar hami asa mangido hami gomos yan nakaperhatian ni halak damang halak dainang laho mangalusi laho manggonopi aka pakirimon ni ruas tayo sudi aka hurian ni Tuhan di aka bebe panipahan ala memang targoar do songos sada nau tua aka bebe panipahan no namanginang jala nau balga di panipahan ala adong huria Betel Pentakosta Katolik Nias alai huria taha kabepedo na paling torom jala na parjolo jongjong nisi nau tua jala di haporsiai hami do amanginang huriat tai di lehot Tuhani do sahalana di tonga-tonga ni huriat tai alani i nagabe di tadda suri akahala narong disi akka huriat tai huria HKBP panipahan nang aka Tionghoa nang aka Melayu dot aka na asing gabi ditadda nasida may ala huha porsyai hami na marsahala na jongjong do pe sahala ni Tuhan mangingani huriat tai do sudena sa aka ruasta ido na pahusorok kami
gabe lamlas rohanami laho mar situtu mar sada ni roha sada gogo do sada ulawan do akarwasta laho paulihon inganan joro manang bagas joro ni Tuhani boti mamanginang songon saotik panorangion siak kami di hajong-jongan nami jala nasa aha pina-pinatupa ni halak damang dot halak dainang anon dang boy tarbalasok kami marhiti-hiti aka materi Tuhanima na manupak di halak damang dot halak dainang marhiti-hiti aka tangiang sa ilam di parsaulihom ma aka pasu-pasu na ng basa-basana manggohi ngulumuna butima aka naboy hupasangat tami manginang di bagasan tikyon atong masuk mahita di bagasan jamita minggu dihita di bagasan tikyon imana nienet sian buku Jesaya biddu palimahon ayat sada sahatro di ayat na papituhon buku Jesaya ayat pasal 5 anang biddu 5 ayat sada sahatro di ayat papituhon atong hujau kami ma tuhita saluhutna tapayu ihuk ma di bagasan rohat tabi marede maaun waing taringo tu hasiaku sada eddeni ha holongaku taringo tu porla anggurna mar porla anggur do hasiaku dipucuni sada doluk na hapu sada doluk na napu jala dipukiri jala dipakuri jala dijoputi aka batu siani jala disuaton lopok na denggan tusi jala dipauli sada tukap di tonga-tongana jala dipauli sada tukup di tonga-tongana jala dihali sada pangilangan di bagasan paimahon parbue na tonggi HP na asom di tubuhon atong hamu isi ni Jerusalem jala hamu bawa sian Juda wa uhu pamu ahu do porla anggurhu tungaha do pesibahe non niantu porla anggurhu naso hubae tusi boasa say hupai maima parbue honon na parbue na tonggi hape na asom do di parbue hon ope pato bohonokku matu hamusi bahenokku ope pabotohokku matu hamusi bahenokku tu porla anggurhu uppatakku ma hadangna asa sudah digagak binatang lohaokku ma parikna asa diluttak bahenokku ma ibana gabe halongonan asa unang diratingi manang dipakuri asa tubuas suga dohot si hupi jala dohonokku ma aka obun asa unang mangalehon udan tu ibana alai pola anggur ni Jehovah Zebaot ima pinopar ni Israel dohot aka bawa sian Juda suasuanan hasudunganna sai di paima-ima uhum hape ida ma pangarupawod do hati goran hape ida ma angguk-angguk do songoni do yang gosahatna damang denang dodongan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus ada orang sota ida bagas di tonga-tongan ya kapanorangion ni trupukon mana johita mamereng amanginang ahan na pinasahat ni panurat manang si Jesaya na dicari tahun ibana di bagasan turpukon manggorahon na dikoparhon di bagasan cerita manang turi-turianon habereng di ayat sana manginang marede maaun waing taringo tu hasiaku dipatudu do disi amanginang songos sada hajo jonok ni si Jesaya hajo jonok ni sada panurirang ni Tuhani rab doho Tuhani ima na tinadahon marhite-hite hata hasiakku molo di hata Indonesia naing dohonon na seorang sahabatku molo sahabat amanginang molo hasian ima
na adong hasurungan na di bagasan nguluta. Edoi. Jadi akka namar hasurungan, say jok-jok doi adong sada ikatan. Itu kan? Adong sada ikatan sian ibana dohot hasurungan ni rohanai. Ida mangina. Jadi tak ida menang songo dia do hajojonok ni si Yesaya manang hamba Tuhan itu manang panurirang ni rebatai dohot Tuhan ni sendiri. Sian hajojonok ido dicari tahun di papatar ibana akka panorangionon gabe tardok masuraton gabe songon edde na hinaholongan, atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan nyanyian kasih atau nyanyian cinta. Ada di kota bering amanginang nyanyian cinta manang edde na hinaholongan na pinasahan ni son dang gabe cinta manang kasih nasian si Yesaya tu Tuhani na nang pinatuduna di bagasan. Alay nang pinatuduna ima holong nasia Tuhani na pinasahat na tutonga-tonga ni ngolo ni akka na tinopana lumobi akka hita huriana. Amang inang rodongan na hinahulungan ni Tuhata gabi didok madison sada gobaran na macay uli ima gobaran ni sada halak na punasa polak. Molo di hata Indonesia didokon seorang perkebun tukang kebun. Sada na punasa polak nasa itoktong mga ramoti, nasa itoktong pauli-ulihon, nasa itoktong mga lehon akka gogo dohot perhatian lau mangurus nasa na adong di bagasan porla angguri. Amang inang dodongan na hinahulungan molo di bagasan budaya ni Israel na madok diujui molo tasulukiti di bagasan akka budaya na sida anggur ima songos sada akka na hinaholongan ni Mangsoy na berkaitan doho budaya bahkan ritual bahkan penyembahan doho nasa akka ibadah ni bangso Israel. Lapatan na di siya manginang na yung pinatuduna ima rikko ni angguron di bagasan ngolo ni Bangsoy. Ima rikko ni angguron di bagasan ngolo ni napunasa polaki. Alani ido holong ni rohana na pinatuduna tu porla angguron saya dipauli-uli do porla angguri. Bohado carana dipauli-uli dibahem ma akka inganan na une laho inganan porla angguri. Ima maledokon dipucu ni dolok. Somal na di budaya ni akka Israel ujuya manginang molo didokon pucu ni dolok ima sada inganan na subur. Jala akka suasuano na disuaton di si boy don nongan gabe tubu laho marparbuehon akka parbue na marlipak gadda. Alani asuburon ni tanoi manang inganani. Jadi di son di patudu alani holong dohot akka perhatian ni napunasa porlaki di patu pado porlaki di sada inganan nama cegodang akka pupuk manang akka kesuburan na. Ini namanya kan? Dipauli inganan na. Dung dipauli inganan na. Dungi ijo putih akka batu. Molo adong akka batu di si ijo putih jalan di polokon akka batui namar tudu-tudu ima upaya ni sada napunasa polak lau payason. Asa unang adong akka na buruk, adong akka na kotor mangingani porlaki dipauli dipasiding sudi akka batu-batui. Ndak kola sa adap holak salat di siya mangina. Alai di dok do muse jala di suaton do tu si sada lopok na tumenggan nina na dumenggan. Molo di hata Indonesia madok tu hita manginang satu bibit yang unggul. Bibit anggur yang baik, yang kualitasnya terjamin, bukan satu tanaman yang asal-asalan. Oh, ini bukan tanaman kaleng-kaleng, tapi ini tanaman yang sungguh luar biasa,
dalam keunggulannya. Ima balgani perhatian ni tamang inang kan? Ima balgani akka holong ni rohai. Dakolani Musa di dokon, alai di pauli dosa da tukup di tonga-tongana. Tabo to dosa da tukup amang inang? Mulai di bagasan nat Indonesia yang pinatorang na disi, manang sada terjemahan na pinangtorang na disi, sada inganan di nalaho bui mamereng-mereng. Gabe di bayam di bagasan Indonesia, ima satu menara, itu di dokon, menara untuk memantau. Mulai di dokon sada menara, manang sada inganan na bui lau mamereng, berarti ikon di pauli do ibana di tonga-tonga, na bui mamereng perlaki asa unang adong saotek pena buni sian aka pernidaan molo binereng tu porlaki asa patar sude tarida idu na pinatudu na mangina luar biasa teh napun asa porlak ni angguri jalan na mangihu Muse ada kolani alai di pauli do Muse akan tinagam ni rohana tu ari na nengro ahamai ima inganan ni parbue ni angguri ima tabereng amanginang di bagasan ayat napa dua honi didokon di hali sada pangilangan di bagasan paimahom parbue na tonggi digali sada pangilangon asa adong inganan ni parbue na tonggi dang parbue do pe porlaki porla angguri alai ngai rancang ngai ditahi ngai ta kami komar parbue jala di pauli lapatan na dak oleh sadarion di pauli kan ida manginang kan tu akan dari kok tujuan niari pe nga di pauli panapun asa porlaki ido na pinatuduna di bagasan tikyon amanginang dongan na hinaholongan di edde haholonganon manang lagu cinta ini Yesaya ingin menggambarkan hubungan antara keduanya yakni tukang kebun itu adalah Allah dan kebun anggur itu adalah jemaat Allah itu sendiri. Debatado na gabe na punasa por laki, ngalai gabe por la angguri ima akka huriana, ima hala Israel, ima hala Juda, ima hita na adong dison. Ido na pinatuduna. Jala hajojonok ni sada na punasa porlak doho porlakon dipatudu doi songos sada hasian na macelohot jalan nama cesolhot asa tarida balga ni holongi sian hasadaon ni naduaon gabe de gobarhom mai songon mempelai gitu kan jadi edde nah hina holonganon atau nyanyian cinta ini digambarkan seperti seorang mempelai lelaki yang menyanyikan lagu indah untuk memuji sang mempelai perempuan untuk memberikan sanjungan yang baik kepada sang mempelai perempuan. Mata bereng do manginang jadi heradiah adon teh di pelaminan kan itu kan. Solhot ni bawaon dohot orwanna kan. Hubunganna gabe sunguni. Seperti di pelaminan bagaimana kedekatan seorang mempelai laki-laki dengan seorang mempelai perempuan dan itu dipersatukan di dalam nyanyian cinta yang menyanjung mempelai perempuan itu sendiri. Gabi di pauli-uli mah ala holong ni rohani bawon tu orwanai di pauli-uli mah orwanai dia dehom ma aka edde ha holongan amang inang dongan na hina holongan itu hata Yesus Kristus ima goparan ni panopaan ni debata tu hita jolma amang inang molotatariki di bagasan ngulut taon hita ma porla angguri hita ma orwan ni Tuhani hitama mempelai perempuan yang disanjung dan dirawat dipelihara oleh Tuhan itu sendiri. Tabereng doa manginang ditoppa do hitam mace uli di bagasan tikyon day itu dibain do pardo pahota marsinodang ibain denggan alis ni si malolong tahun ipiakon denggan si malolong ta dohot nasa pamangan dohot naasa na asing dohot si pariota dipauli do denggan amanginang luar biasa dibahed do tangan itoppa do si majojak itoppa do sada pamatang ibahed do sada pamikirion molo didok tu hita satu akhlak dan keterampilan berpikir laho paulihon akan narikot di bagasan ngulut tahun laho manoppa akka baju maka nagabi uli-uli akka pahyat di bagasan tikion itu kan
Gabi uli-uli akka sude nasa natapake nang sipatutta, nang kacatta, nang bajuta pahiyatta, nang akka na adong nalohot di bagasan pamatang taon. Ida manginangkan? Sadalad doy nang pinatorang na. Jala di top patuhita akka jabulan na macedinggan, adong na lurus, adong na bergelombang, adong na ikal. Itu kan? Adong na hera na marsahala di bagasan jabulan na, atau rambutnya seperti berwibawa, putih seperti perak yang membawa wibawa di dalam kehidupannya. Meragam mamanginang, meragam. Jala dakola satu sih di bagasan parngoluat ta iramoti Tuhani hita. Lau hiccat tidak siap podomata nga di pauli sada ari na numuli na denggan iparade pasu-pasu di bagasan ngulut taon ileho gogo dilehon laho mangula nasa akan na sinakapan ni rohata dilehon nasa las ni roha lau patupahon lakat na si ganup ari. Luar biasa. Habilangan dope takabilangan dope amanginang di bagasan ngulut taon namangihut namangihut ibayad dosada akka na laho gabi manara laho pangaramoti imahata ni Tuhani ilopokon tu bagasan rohatta uhumna iajarhoni dididik tu ngolutta asa toktong ido na gabi manara manang akka ingana na gabi tukup laho mamereng nasa ngulut taon asa unang adong na buni akka na jorbut manang akka na kotor ni bagasan rohatta. Luar biasa. Ata yang mengenangkan? Luar biasa. Jala ido na gabi koreksi anon di bereng sian akka pernindaan ni akka tukupi manang menarai laho pasidikon akka na jorbuti sia tonga-tonga ni ngolutna. Dakola sa di siya manginang. Berlanjut dope di bagasan paranguluatna dakolan di bagasan ngulu sadarion na dijagahon Tuhani di tonga-tonga ni ngolutta akka uriana alay saha tu ari nanengro ibaed dosada inganan parbue na dumenggan itu didokon kan digali satu lubang dibuat satu lubang untuk tempat buahnya nanti kata nanti kita garis bawahi buahnya nanti lapatan ada ngadong dope kan alay nga di pauli namar tudu-tudu tu hita manginang masa depan ni akka huryaipe nga di pauli Tuhani dang tapi kiri dope amanginang nung nga jumolo Tuhani paulihon dang adong dope di bagasan rohatta nung nga jumolo Tuhani paradehon dapola dope tahaturhon manang taulahon nung nga jumolo Tuhani padenggatton nasai di tonga-tonga ni nguluatta terpuji ma Tuhatta. Luar biasa pabahenan namanya di tonga-tonga ni ngulutta. Aledang satu si akka turi-turian ni dot akka panorang yoni tidak sampai di situ saja. Ada kelanjutannya. Ada kelanjutan. Ada namangihut. Hape sau mamarparbui angguri. Sau mamparbui porla angguri. Dihirim Tuhani asa adong porla angguri marparbue hon parbue na tonggi. Alay ahado na roa mangina. Na asam do na ronin. Ternyata yang ada buah yang asam. Ini salah siapa? Di mana letak kesalahan ini? Tuhan berkata demikian. Ima suku-sukun na sobetar alusa na mangina. Nah di ayat na mangihuti ima suku-sukun na adong alusna. Dan teralusata suku-sukunya. Karena kita tidak tahu dari mana itu semuanya terjadi. Tuhan merancang semua yang baik, tapi manusia itu selalu melarikan diri dari kebaikan-kebaikan itu. Amanginang doa na hinauloan itu hatta Yesus Kristus di sido makana do Tuhani omma nanay sinaritahon ni turupukon di tonga-tonga ni ngulun ni huryai Israel. Itoro ni akka pakobasion ni panurirang Jesaya dame do tarbere nga manginang hera hitawon kan ino hera nasodong masalah ape molo ta ide sian tagali sian akka panarangion ni akka caritaon marang latar belakang ni suraton hera aman do sudi alay di balik keamanan ni godang do akka persoalan
Di balik keamanan itu banyak masalah di dalamnya, banyak korupsi, banyak penyelewengan, dan banyak orang secara diam-diam melakukan perebutan hak terhadap orang lain, perebutan hak tanah, perebutan hak tempat, dan lain sebagainya. Banyak penindasan dilakukan para penguasa dan para pemimpin kepada bawahannya, dilakukan para orang-orang pemilik modal dan pemilik segala hal di dalam hidupnya kepada orang-orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Wah, luar biasa mangina. Goda kian akka na jorbut pangalaho ni huriyai na binering ni Tuhani masa di tonga-tonga ni akkai. Hape dihita pe, ngolo tarik di tonga-tonga ni ngolut na. Adang dope na songoni mangina. Jalo godang dope kan. Herana aman tabering. Ngolut tadi bagasan Bang Soton kan. Bang Soton maju unang maju di pergasan Portibion. Are dibalik ni akka keamanin na taridai, godang ni akka penyempangan na masa di bagas na kan. Ido makana manginang na gabi parohon akka ketimpangan. Gabi didok madisi parohon nasa akka pertumpahan darah. Dipangido keadilan HP na masa pertumpahan darah. Dipangido kebenaran HP na masa suara ni akka tangis atau seruan tangis. Heran na jono do pakata yon na yamanginang. Molo hasit tongan di bagasan hata asal, mana di bagasan hata Ibrani akka padebisuk madokon digali akka padebisuk madok songonon. Di hajojonok ni hatai mace jonokian, ale berbeda lapatanna. Molo hata hasit tongan atau keadilan itu dikatakan dengan mispat. Molo di bagasan hata namar tudu-tudu tu akka pertumpahan darah ima na didokon marhite hata Ibrani mispah. Herana sarupa kana manginang kan. Jalan na sadanai molo didokon taringo tu hata kebenaran abonaron manang uhum ima na margoar sedekah. Alai namasa dang gabi namasa ima akka suara ni tangis atau tangisan kesusahan ima na dihatawan marhite hata Ibrani seyakah ahana nang pinatudu ni aka pade bisok di son marhite hita na sinunato ni si Jesaya neng patudon na songonot tu hita masa do na dua di bagasan ngulun ya kajol maun hape dangido pilangido ni akka Tuhan anda dangi pilangido ni Tuhan isya tonga-tonga ya kan ngolutna. Ini terjadi dalam hidup kita. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Yang terjadi adalah pertumpahan darah. Padahal Allah menghendaki keadilan. Yang terjadi adalah seruan isak tangis. Padahal Allah menghendaki hukum dan kebenaran. Lalu di mana posisi manusia ini ya? Apa masalah? No gabe salah. Saya tonga-tonga ni ngulu ni oruan naon kan itu? Apa yang terjadi dalam kehidupan mempelai perempuan ini ya? Apa persoalan? Itu kan? Itu makanakin di papatar matuhita ada ketimpangan di dalam keadilan dan kebenaran. Itu makana di suarahon topik ni mingguta di bagasan tikion Tuhan mengkehendaki keadilan dan kebenaran. Di halo mohon debatado uhum dohot hacitongan asa boha asa omma na paingoton aka jolmaisian na masaon na tapat orang nuaing. Hape dakkolan songoni na masa di bagasan ngolo niya ka bangsoy manginang jala dakkolan holan bangsoy na mangadopi masalah na songoni di tonga-tonga ni parangulan na doho doa ka dihita nuaing udang doa ka na to na so adil dihita na do kan molo say tabilang-bilangi di bagasan paranguluan taon misalna di bagasan akka paranguluan ni pemerintahan dohot akka kekuasaan manang pemegang kekuasaan. Kucarita ko kami majo sa hote amangin ang situasi ni akka na huwadopi hami di tonga-tonga ni panipahan. Ito kan? Hita gabi masyarakat minoritas do di siya mangina. Jadi na mayoritas di si akka halak Melayu. Dohot akka halak Tionghoa. Jadi akka pamarita tutu akka halak Melayu. Jala na marugamo na marasing dohot tita. Alay molo taparwahon siyan akka dana manang penanggulangan pembangunan daerah molo na bersifat tu akka halak Kristen do tulmobi tu gareja maoldoy.
2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 20 tahun tajalo dang marna Saudi. Gitu. Alai molo sian horong na asing itu sebulan gabi. Itu. Sebulan gabi. Napa 2 hon. Godang doa ka kriminal masa diinganan 2 tay amang ina. Jadi adong doa kana manakko. Adong doa kana satabi di hitam manginang narkoba. Adong doa ka judi. Molo kana manakko, misalnya manakko barang-barang senjabu, boy don masuk penjara. Alai molo akka pengadar narkoba, dohot nasa akka penguasa judi, pemilik depo, pemilik judi, bandar judi. Dakatio pa non. Itu dakatio pa nih. Itu tidak bisa diberantas. Karena apa? Sudah ada backupnya. Sudah ada backupnya. Dan ini merupakan satu hal yang tidak adil. Siapa yang perlu dipertanyakan di sini? Iso na sukunot tadi so namang inang. Kan itu? Record do hita laho amikiri. HP di zaman noaeng gudang dope masa songeri. Tingkat na terendah dope yang manginang. Tingkat na terendah dope. Molo tingkat nobel ga? Bah, bohamo sih kan? Jadi ido na naeng si pasahaton iturpukon. Ada ketimpangan dari pemerintahan dan pemegang kekuasaan. Lapangan pekerjaan. Misal na manginang songon di panipahan. Akahalak pemilik modal, pemilik lapangan pekerjaan, ima akahalak Tionghoa. Jadi akan nelayan ta anon di sektor manon tu akahalak Tionghoa. Molodang di sektor tu nasidang sogot molo nga mentok pemasaran na dangolo na sila macole bataon ninna. Aso nang masa songoni ikon di sektor matu nasida alay di tekamba argana nasida mangoper tu Malaysia tu Singapura do tular negeri di bagasan argana tibung HP Roma hita mangoper di bagasan argana standar. Standar tu toru. Ini kan penyimpangan. Ini penindasan dan penganiayaan. Dan itu terjadi di satu daerah yang masih kita lihat. Lalu bagaimana di daerah yang lain? Dungi tabereng sian keluar na asing boha. Kan ida mana? Namangihu boy ta ida manginang. Misalnya ima akka dunia pekerjaan. Tabereng ma sian internetisasi manang artificial intelligence mana margoar AI. Perkembangan AI itu membawa dampak yang positif luar biasa dalam kehidupan manusia untuk perkembangan globalisasi atau perkembangan dunia. Alai tabereng mamangina. Dakolan akan positif na godang dope akan negatif. Tabereng ma pemasangan manang panopaan ya akan robot na melakukan manang mangulahon perhentian bagi orang-orang pekerja. Gabi godang maka PHK. Lalu ini diapakan? Ahatan penanggulangan tu nasida. Boha nasida laho diberdayahon. Kan itu. Internetisasi. Ibaim ma internet lau memudahkan komunikasi sada dok na asing. Alai adong do di bagasani gabi songon sada racun. Nama bain akan membuat akan data kuota do biaya siak kita asa sejok-jok mata tu hori sagodang-godang na lumobi ma itawar homa akan nasodenggan termasuk ma tergilas akan kota. Habislah di dunia game, judi online, lalu kemudian komunikasi-komunikasi yang tidak terarah atau bisa mengarah kepada asusila atau hal-hal yang di luar daripada penatanan-penatanan daripada moral kehidupan dari anak-anak itu atau perkembangan manusia itu. Kan ini penindasan. Bohado hitalau menanggulangi. Namangihut amanginang boy do tabereng di bagasan akan namangihut aka penanggulang aka ulaun aka AIon mana artificial intelligence mana perkembangan teknologi ini akhirnya membuat ini lebih parah daripada narkoba dang itu kan molo narkoba pas do sarupa do molo narkoba sabu heroin do akan asing kan itu kan kurtak ganja do na asing jadi candua majol mai kan HP internetisasi dope, internetisasi tong do hot songoni. Ini pun tetap demikian. Kalau kita tidak mampu menanggulanginya dengan baik,
maka ini akan menjadi bersifat canduan yang membuat kita akhirnya ambruk, amblas, membuat kita miskin, habis, terkuras. Bahkan bukan hanya rumah yang tergadaikan, juga anak-anak digadaikan, istri digadaikan, suami digadaikan, bahkan nafas ini juga digadaikan. Ibu hado kita manunggu langion, karena itu manginang. Nah mangihu tabereng manginang, sian na tua-tua dawat aki anak konna. Tonga-tonga di rumah tangga mau kita tak spesifik kom maju. Akan na tua-tua godang ni akan na tua-tua no yang manang toropnya ka na tua-tua no yang akan na toras, laho mangalului aka pacarian kan? Say guluk matusan, say guluk matuson, say guluk matusan tuson, hapedang dibereng biak kaya nakonna. Lalu kapan perhatiannya kepada anak-anaknya? Mari dong seimbangkan. Ini kan ketidakadilan. Ujungnya, malu adong nasalah siya ni anak konnai. Kalau ada yang salah dari anak-anak itu, siapa disalahkan? Anak itu sendiri. Itulah kau. Godang ni akamakian. Ipakai lain maka dan lagi. Malu ngasalah. Lalu di mana orang tuanya selama ini? Bukankah ini menjadi suatu hal yang ketidakadilan? Banyak hal-hal yang dikoreksi oleh nas ini. Alania manginai kau mana doh hita mamereng. Tabereng relasi antara anak ke orang tua. Itu tong. Ikon tabereng dotong. Unang hulan na tua-tua tu anak kon. Anak pe ikon tabereng relasinya. Mate-matean sapar mate akan na orasi na tua-tua. Mangupayaon pendidikan doh kemajuan ngolun ni akan anak konna. Lalu mana moral anak-anak? Kan itu kan? Mana moral anak-anak? Mana tanggung jawab anak-anak kepada orang tuanya? Mana kesungguhan dan keseriusan anak-anak? Iparbohale dengan ibain les, ibain marsikola, ibain marsiajar musik, mar keyboard, mar biola, dungi, mar tarompet, do sudi akka musik. Ibain les matematika, fisika, biologi, do bahasa Inggris, do matematika, do lakana asing. HP hasilnya nol. Dengan dong perkembangan. Lalu mana? Daripada keadilan itu yang ditunjukkan dalam kehidupan yang demikian. Manginang. Jadi mau letak sulit kita sada-sada gudang. Goda kia na manginang. Nana yang pinararak dari bagasan turpukon. Alani ido naparohon akka rimas ni Tuhani. Iman di ayat na mangihut nagabe dedokon buruk ma Tuhani. Jadi di dia do hamuna bereng maaha do musena so patu nasida. Aha do musena so patu akka cul maun. Apalagi yang tidak kulakukan kepada manusia ini, Tuhan katakan demikian. Dungi tabereng berganti malatar manginang. Nakin molo latar na tabu-tabu kan? Nalas roha kan? View nalas roha, tabu-tabu. Ima akka pangaramoti ni Tuhan nakin parjolo kan? Molo sonari margati gabe Roma akka dakwaan, penghakiman dan penghukuman. Sudi akka burai. Ipa saha matucol mai ima sian ayat namangihut ayat paupaton saha tutoru edo koma rupakon nanongan nadong di humaliang nasida asa roa kana asing igagati nasida habis di DG ini naga supaya mereka dijajah diinjak-injak dan semua itu habis dilululantahkan edo dokon Tuhani kan ini na yang paingoton tu hita manginang unang sanga songoni Tuhani mangulahon rimasna di tonga-tonga ni ngoluta habi yarima Tuhani doho sude nasa uhumna dohot hati koranna ido di paingo tu hita tutu si tutu adong do hita amanginang na menduduki akka posisi-posisi nakin nata gorahoni. Tentu sekali kita ada yang duduk di posisi-posisi yang kita sebutkan tadi, tapi kalau di sana pun kita lakukanlah sesuai dengan hukum dan kebenaran dan keadilan daripada Tuhan itu sendiri. Amanginang doa-doa na hinalongan bah ngamuru be Tuhani ngagabe dilohai besude irupakko besude bohana mai marhua behita ado be na boy sebayanotta daong marimas be Tuhani muru Tuhani mangaloha sude amanginang aledang sude dirupakkon hera polla niang guri iratingi do itabai do akan nabusuki alai ditinggal ho Tuhani do akan nauli akan nadenggan asasian akan nadengganon batang nadengganon manang akan rating nadengganon marparbui muse seorang muse akka rating nang akka batang nadenggan asalam gabe rimbun manang lam lomak porla angguron alai hobar tunani aturhon hinadenggan ni tangan ni Tuhani. Jadi isi maratingon namanginang, isi mabatangon hita napungu dison.
Hita manuaeng na gabe batang ni angguri. Hita manuaeng gabe rating ni angguri. Ala nunga dilohotok kita Tuhani marhite-hite Yesus Kristus. Dan gabe ditopang use batang na baru. Alay langsung do gabe Tuhani gabe batang na barjolo na utama. Asa siani gabe sorang akabatang na akarating na dumenggan. Ima sian Jesus gabe di palohotom mahita di bagasna. Gabe hita kana pungom manadohot di bagas. Jala dihirim Tuhani, dipauli, diparade, dipareahi Tuhani. Laho maparbuehon akan dumenggan. Asa marsi nodang haulion ni Tuhani hamulion na marhite-hite habonaron dohot hasit tongan manang uhum dohot hasit tongan nasia Tuhani. Jadi misi kita sebagai jemaat Allah yang dilekatkan, yang dicangkukkan ke dalam batang anggur yang sebenarnya itu, yang utama itu adalah membawa keadilan dan kebenaran yang daripada Tuhan. Songon na digurahon ni topi ni minggutta di bagasan tikion di halomohon Jehovah do uhum dohot hasit tongan. Ima tanggung jawab ta tu sude nasa na adong di tonga-tongan ni portibion. Selamat menghidupi dan melakukan pelayanan keadilan dan kebenaran Allah. Tuhan memberkati. Amin. Martang yang mahita. Ale Jehovah debata amanami na di banua gijang mauliate matoktong hu pasahat rohanami tu ado pamu ale Tuhan di balga ni asi dohot holong ni roham dohot nasa panarihon ni tangamina sa itoktong mangula di bagasan ngulu nami akahuriamon sa luhutna gabe boy marlo polop marlas ni roha hami Tuhan makalason nasa akan na pinahopmi na pinasikopmi Tuhami marhiti-hiti nasa na adong di bagasan ngulu nami on. Atau ngali Tuhan hatam na marsi nodang dohotaka parpohalion na pinapatarmi Tuhami di bagasan tikion pahot may Tuhan miyan di bagasan rohanami asa gabi bohal na baru gabi maraparbuehon nasa akaparbueh na denggan nauli songon na hinalomohon ni roham siya tonga-tonga ni ngulunami akahuriamon marhiti-hiti padongan niyon ng pangiring-iringan ni Toddi porbadia. Atong pargogoy mahami Tuhan mangulahon nasa akan na hinalomohon ni roham lumobi sa luhut akahuriam na marpungo di tonga-tonga di bagason bagas jorom na badiaon na mangukap rohani na sida macalo parbohalion na dumenggani na siyako pahot mele Tuhan cala pakai mahuriamon gabe sada batang ni anggur nai baru na pinauli ni tangami di bagasan habadiaon nang hinadenggan ni asidot holong ni roham asa manang tudia pe saluhut huriamon mangalakali Tuhan ahape na niula ni asida di bagasan tangan na ahape na sinakapan ni rohan asida di bagasan pamikirion na holan homa Tuhan nagabe inganan parpeahan na asa hot di bagasako ma Tuhan saluhut nai gabe pelean na husus rodi saliling nileleng na atong mauliate madiho aliamang nabasa nasa tokto mga lehon nasa akka holong di roha Tuhami dumobi siya nasa akka hadosaw namin ng pangalosyon namin sa ise sa may saluhut na ale Tuhan ala ni anakmu Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin. Amen.